अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाफ पर उंगली रखकर आपको एक नाम पढ़ना है और अपनी उस उंगली को सरसों का जो तेल होता है ऑयल, आपने उसमें उंगली को डिबो कर, यानी उंगली पर तेल के निशानात आ जाएं, आपने उस उंगली को अपनी नाफ पर रख कर मलते रहना है और एक नाम है जिसको आपने पढ़ना है। इंशाअल्लाह ये एक ऐसा वजीफ़ा मैं आपको बता रहा हूँ उन अफराद के लिए जो कहते हैं, कमेंट बॉक्स में आकर हमारी बहनें सवाल करती हैं कि मेरी शादी को 12 साल हो गए, मेरी शादी को 20 साल हो गए, 12 साल हो गए, 15 साल हो गए, अभी तक औलाद नहीं है। यकीन जाने सुनकर तकलीफ़ भी बहुत होती है, मगर ये मेरे या आपके बस में नहीं है, न मैं कर सकता हूँ न आप। ये मेरे रब की मर्ज़ी है, जिससे चाहे अपनी नेमत से नवाज दे, जिससे चाहे अपनी नेमत से रहमत से महरूम रख ले। मगर यहाँ पर मैं हूँ या आप हूँ, हमें अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, हमें उसकी रहमत से अपने आप को दूर नहीं करना चाहिए। मेरी शादी को अगर 10 साल 5 साल, बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं कि शादी को हो गए इतने दिन और अभी तक औलाद नहीं हुई है। देखें मेरी बहनों, हमें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ लो लगाए रखना है। एक न एक दिन वो फरियाद ज़रूर सुनेगा, वो ज़रूर सुनेगा। परवरदिगार से लो लगाए रखें, उसकी बारगाह में रुजू रहें, उसकी बारगाह में नमाज़ें पढ़ते रहें, अपने रब को राज़ी करने के लिए सजदे करते रहें, सजदों में जा जाकर अपने रब से दुआएं करते रहें। और इंशाअल्लाह जो ये आज मैं अमल बता रहा हूँ, आप इस वजीफ़े को इस काम के लिए कर सकती हैं, क्योंकि हम जो वज़ाइफ़ आपके सामने लेकर के आते हैं वो किसी न किसी बुज़ुर्गान दीन से या कुरान से या हदीस से लेकर के आते हैं। आपको हमारे वीडियोस में जो भी वजीफ़ा आपको आपके मामूल के हिसाब से बेहतर लगे, आप उस वजीफ़े को कर सकती हैं और कर सकते हैं। दोनों के लिए बिल्कुल खुला चैलेंज, खुला पैगाम है हमारी तरफ से, कोई भी इसको कर सकता है। सारे वजीफ़े अच्छे होते हैं, उनमें जो आपको बेहतर लगे कि हाँ हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि कुछ कुरान पाक की आयत पढ़ने के होते हैं तो उसको तो पढ़ा लिखा ही पड़ेगा जिसने कुरान की तिलावत की होगी। कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि मैं आज एक नाम का वजीफ़ा बताने वाला हूँ, जिसको पढ़ने वाला ना पढ़ने वाला हर शख्स इसको कर सकता है। तो बहुत सारे ऐसे वजीफ़े हैं हमारे चैनल पर, तमाम तरीक़े के वज़ाइफ़ मौजूद हैं, आप किसी को भी सर्च करके आगे बढ़ के चैनल पे देख सकते हैं। दोस्तों साथियों, इसी तरीके के रोज़ाना हम नए अपडेट इस पर देते हैं, नई नई वीडियो इस पर मिलती हैं। आप दीनी मालूमात के लिए, दीनी वज़ाइफ़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर किया करें, क्योंकि किसी न किसी का भला मेरी और आपकी वजह से अगर हो जाए तो ये मेरे और आपके लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि औलाद एक ऐसी नेमत है परवरदिगार की, औलाद एक ऐसी दौलत है परवरदिगार की, हमारे पास सारी नेमतें परवरदिगार की मौजूद हों और उनमें अगर एक औलाद नहीं हो तो हमें फिर वो सारी नेमतें बेकार नज़र आने लगती हैं। मसलन आपके पास बहुत ऊंचा मकान है, बहुत अच्छा आलीशान महल है, बहुत अच्छा उसमें गार्डन है, बहुत अच्छा स्विमिंग पूल, घूमने फिरने की तमाम चीज़, आपके दिल बहलाने के लिए तमाम चीज़ वहाँ पर मौजूद है, और अगर आपके पास औलाद नहीं ना तो वो तमाम बगीचे, वो तमाम घूमने फिरने के गार्डन आपके लिए सारे के सारे बहुत ज़्यादा बेकार से महसूस होते हैं। आपके पास दौलत है, अच्छी गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, मगर औलाद नहीं तो वो किस काम का है। इसलिए अगर आपने, मैंने देखा है कि जिनको औलाद नहीं होती वो औलाद के लिए दौलत कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है, हम वक्त पैसा कुर्बान करने के लिए। कोई कह दे कि इसका इलाज यहाँ से 2000 किलोमीटर की दूरी पर, 500 किलोमीटर की दूरी पर फला जगह पे होता है, तो आदमी वहाँ जाने के लिए भी तैयार होता है, बस औलाद हो जाए। औलाद के लिए आदमी अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है। मैं कहता हूँ सब कुछ आप कुर्बान करें ना करें, मगर ये थोड़ा सा वक्त आप ज़रूर कुर्बान कर दें। आपने डॉक्टरों को बहुत पैसा दे दिया, हकीमों को बहुत पैसा दे दिया, करने कराने वाले लोगों को बहुत पैसा दे दिया, आपने ये
کرنے کرانے والے لوگوں کے پاس بہت سارا آپ کا پیسہ جا چکا ہے، بہت پہلے ہی سے آپ پیسے کو برباد کر چکے ہیں۔ دیکھیں علاج بھی کرائے، علاج جو ہے نا انسان کا من نہیں بھرتا ہے۔ یہاں سے منع کر دے دوسرے کے پاس، دوسرا منع کر دے تیسرے کے پاس، تیسرا منع کر دے چوتھے کے پاس، انسان جو ہے علاج کے لیے جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ علاج کرائیں نہ کرائیں یہ آپ کی مرضی ہے، مگر آپ اس وظیفے کو ایک بار ضرور کریں۔ قرآنی وظائف یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت ناموں کے وظائف ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی تقدیر بدل دیا کرتے ہیں، جو انسان کی پریشانیوں کا خاتمہ کر دیا کرتے ہیں۔ یہ ایسا وظیفہ جس کے کرنے سے بہت سارے بے اولادوں کی گودیں بھر گئی ہیں۔ اس وظیفے کو کر کے نہ جانے کتنے ایسے افراد ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو با اولاد کر لیا ہے۔ ایک بار آپ بھی اس کو ضرور آزمائیں اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ابھی تک اولاد نہیں دی ہے۔ اولاد کے لیے آپ نمازیں پڑھتے رہیں، نمازوں کے بعد اپنے رب سے دعائیں کرتی رہیں۔ میں بھی کہتا ہوں مولا پروردگار جو بھی ہماری بہن یا ہمارے بھائی اس وظیفے کو اس وقت میں ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں مولا، تو ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ دوستو ساتھیو، میں آج آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا ایک ایسا وظیفہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں جس نے کہ بہت سارے لوگوں کی قسمت کو بدل دیا ہے الحمدللہ۔ کیونکہ یہ میں نے ایک بار اور پہلے بھی بتایا تھا، تقریباً اب سے 1-2 سال پہلے، تو اس کے نیچے بہت سارے ایسے کمنٹ تھے ہمارے پاس کہ ہمیں اس سے بہت فائدہ ملا ہے۔ آپ ایک بار اس کو ضرور آزمائیں۔ ایک دوسرے چینل پر میں نے یہ وظیفہ اپلوڈ کیا تھا جس سے کہ بہت زیادہ آپ لوگوں نے پیار دیا تھا۔ میں نے وہی وظیفہ دوبارہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ جو آزمایا ہوا وظیفہ ہوتا ہے اس کو بتاتے ہوئے ہمیں بھی ایک دم فخر سا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمارا آزمایا ہوا ہے، یہ ہمارا کیا ہوا ہے۔ آپ اس کو ایک بار ضرور کر لیں۔ آپ نے وظیفہ کیا کرنا ہے؟ آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ایک بات تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے دل میں یہ ارادہ کر لینا ہے کہ ہم آج کے بعد جو کھائیں گے وہ جائز کھائیں گے۔ میرا شوہر جو کمائی لائے گا وہ جائز لائے گا اور جائز ہی ہم کھائیں گے۔ حرام لقمہ ہم بالکل استعمال نہیں کریں گے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جن کے شکم کے اندر حرام لقمہ جایا کرتا ہے ان کی دعائیں پروردگار قبول نہیں کرتا۔ دعائیں تو دعائیں، ان کی کوئی بھی عبادت پروردگار قبول نہیں کرتا۔ ہم حرام لقمے پر لقمہ کھاتے رہیں اور پھر اس آس میں رہیں کہ مولا ہمارے اس وظیفے کی برکت سے اولاد دے گا، تو یہ بہت ہی احمقانہ بات ہے۔ اسی لیے آپ بالکل جائز کھائیں، اچھا کھائیں اور پھر اپنے رب سے دعا کریں، تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن آپ کی بات کو پروردگار ضرور سنے گا۔ دوسری بات، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا کام اور آپ کو ضرور کر لینا ہے۔ وہ چھوٹا سا کام یہ رہے گا کہ آپ نے وظیفہ جب شروع کرنا ہے تو اس سے پہلے آپ نے تھوڑا سا صدقہ نکال کر کے رکھ دینا ہے۔ اب وہ چاہے 10 ہو، 20 ہو، 50 ہو، 100 ہو، 1000 ہو، 500 ہو، جو آپ کی حسب حیثیت ہو وہ صدقہ آپ نکال کر رکھ دیں۔ کوئی غریب صدقہ لینے کے لائق اسی وقت آپ کے پاس موجود ہو تو وہ صدقہ اس کو دے دیں، نہیں ہو تو اسے نکال کر رکھ دیں۔ وقت آنے پر، ملنے پر یہ اس کا جو امانت ہے اس تک پہنچا دیں۔ وظیفہ کچھ اس طرح رہے گا کہ تھوڑا سا آپ سرسوں کا تیل لے لیں، سرسوں کا تیل لے لیں، اور یہ جب آپ ناپاکی کے ایام سے پاک ہوں اس سے اگلے دن سے اس وظیفے کو شروع کر دیں۔ سرسوں کا تیل لے لیں، اس سرسوں کے تیل میں، آئل میں آپ نے اپنی سیدھے ہاتھ کی شہادت والی انگلی کو ڈبونا ہے، اور ڈبونے کے بعد اپنے کپڑے کے اندر کر کے اور ناف پر اپنی اس انگلی کو رکھ لینا ہے۔ وضو آپ کو پہلے ہی کر لینا ہے۔ ناف پر انگلی کو رکھ لینا ہے، اور انگلی کو رکھنے کے بعد میں اول میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی اگر یاد نہیں ہے تو کوئی اور بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اس کے بعد میں 1 مرتبہ آپ بسم اللہ شریف کو پڑھ لیں۔ ایک بار بسم اللہ شریف پڑھنے کے بعد میں پھر آپ نے 313 مرتبہ یا اللہ پڑھنا ہے، خالص اللہ کا نام، یا اللہ۔ کس طریقے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ 1 مرتبہ، یا اللہ 2 مرتبہ، یا اللہ 3 مرتبہ، یا اللہ 4 مرتبہ، یا اللہ 5 مرتبہ، یا اللہ 6 مرتبہ، یا اللہ 7 مرتبہ، یا اللہ
8 मरतबा, या अल्लाहु 9 मरतबा, या अल्लाहु 10 मरतबा। इस तरीके से आपको 313 बार पढ़ लेना है। उसके बाद फिर आखिर में वही दुरूद पाक 3 मरतबा पढ़ने जो आपने शुरू में पढ़ी थी, और पढ़ने के बाद इसी तरीके से आपने इस अमल को लगातार 40 दिन तक करना है। और इन 40 दिनों में अपने शोहर के साथ भी आपको वजीफ़ा जहूज़ियत अता करना है 2, 4, 5 मरतबा, जितनी बार भी आप कर सकें। शोहर आपके पास है तो कोई बात नहीं, बाहर है तब भी आप उसको 1-2 दिन के लिए अपने पास ज़रूर बुलाएं और ये वजीफ़ा आप एक बार ज़रूर करें। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि 40 दिनों के अंदर बाद में जब आप अपनी रिपोर्ट देखेंगे तो इंशाअल्लाह इस बार आपकी खुशी का अंदाज़ा कोई नहीं कर सकता। आपकी खुशी की इंतहा हो जाएगी। आपने जो अब तक जिसके लिए इंतज़ार थी, इंशाअल्लाह इसके बाद आपका वो इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होने वाली है। एक बार इसको ज़रूर करें दोस्तों साथियों। इसी तरीके के कुरानी दीनी वज़ाइफ देखने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, हमें लाइक कमेंट शेयर करें। और आपने अगर अपने लिए दुआएं वगैरह करवानी हो तो आप अपना नाम कमेंट में लिख दें ताकि नाम के साथ दुआ हो जाए। नाम अगर नहीं लिखना चाहते तो आप कहें कि हमारे औलाद के लिए दुआ कर दें, हम नामों की गिनती में आपकी गिनती भी शुमार कर लेंगे। हम सब 20 से 25 लोगों की यहाँ रोज़ाना दुआ हुआ करती है, उसमें हम आपको शामिल करेंगे। इसी तरीके के दीनी कुरानी हदीसी वज़ाइफ देखने के सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें दोस्तों। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। खुदा हाफिज़।